Kapoy na may bay. Mga alas 2 na, pagyapon may kauli. Alas 2 kadlawon. Wait, pangutana mo na niya, wait. Saan na ito pagkuhan? Is this the plaza? Seoul Plaza? No English? Guys, ito yung ano, yung karaoke or ano, karaoke bar sa Seoul. Just here. Karaoke dito sa Korea, sa Seoul. So, ito yung mga rooms nila, no? So, ang ganda magkanta dito kasi mayroong multi-language, no? Mayroong Filipino, Japanese, Korean. Ang bango dito. Entertainer matutag si Ate Matutag na. Kaya nga. Para si Jessica Sanchez. What it takes.
Yay! Yay! Goodbye! Back to Canada na! Goodbye! Hello! Nakuman rin kami diri sa karaoke diri sa Seoul. O, muli na mi. Kay last night na namo tonight. And thank you kayo kang Ate Jingjing ug sa iyang anak ug sa husband. Kay nalingaw kay may diri sa amo ang karaoke night. Yay! Thank you so much, Ate Jingjing. Isa pa. Nara. Te, asang vlog te. Okay, wow! Thank you so much Ate Jingjing. O iyang daughter. Kagaya. Laan mo sa agad sa May. Pohon. Sa May Pohon. O sa iyang son and daughter. Nga kuan mga Korean, no? Oy. Gwapo ka silang tingog. Follow me in my vlog. Even sa hero vlog. Woo! Namin dire sa Seoul. So, gaulan karon no? So, gaulat mo sa mong Uber nga sakyanan. So, Paulit namin. Last night na mo din sa Seoul. And we had so much fun. Yay! Thank you! Korea, thank you! So, niabot na lang sakyanan. Una na sila. While waiting for our Uber car. Oh, hindi ka katapos lang pag ano. Yeah, see you, Milenios. Oh, ito sila ang Ate Jingjing. Oh, sakay na sa sasakyan, saka yung apo niya. Tulungan mo, Jingjing. Tulungan mo. Yung anak nilang ano. Okay na sila. Umuulan kasi guys. Bye-bye! Bye-bye!
ulan kasi. Paulay na sila Incheon. 1 hour from Seoul, Korea. Bye-bye, Jikay! Bye-bye, Jikay! You're going back to Canada. Going back to Honolulu. Maui, Maui. Maui, Maui. Bye-bye. Jikay! Bye-bye. Going back to Canada na ikaw, Jikay. Canadian boy. Canadian boy. Ako kung gusto natin. Ikarte. Bakit ko na silang Canada, silang ate. Oh, si JD. Picture. Ma, picture mo. 1, 2, 3, smile. Welcome sign. Bye-bye. 1, 2, 3. Anong plate number? Ano ba? Is there a train going City Hall? What time is it? Okay. For the green line, that's for the green line? No. Blue line. Blue line. This line. Okay. So, when we arrive at City Hall, can we ride green Okay, train? Green. There's a green train available? Train for the green line. Until what At what time? time? It's very hard to find Green, Uber. That's the green line. Hello guys, we are here at the train station at Hungak Station. So we're waiting for the blue line train going to City Hall. Train hopping, diba kayo This is the last train. Pinakadugay na mo ba 8 minutes? It's almost 1 a.m. and from City Hall we will try to book a Uber car going to Sinchon, hopefully, or Hongik University. Hopefully we can find a Uber car. Gusto day mo. Hello guys, abot na yun ang last train nga mong ginahulat. Kami na lang tulo ang pasahero dire, murag shake, rattle and roll. Thank you, nakasakay pa yun mo yan eh. Awa, solo na mo. Solo. Adventure. It is 1 a.m. na last trip sa Blue Line train. Solo, wala kay kuan, wala kay may kuan dire sa train station. Hopefully makigrami ko Uber car nga mo accept sa mo. Silang Luis, wala ka uban. Si Nicole, wala ka uban. Call. Train to Busan ba kantong kuan? First day na first day. La, nasumbi rin nasumbi. Sa train to Busan. Ito parang kung mga lalaki. Na, si Luis. Lahi po diya. Bantog ra sige order dito sa Sara po yung station. Sara kay station ng masakyan. Abot na. Nakita kami pamagi guys nga makatipid mi. O pamasahe kay pag-abot na ra sa City Hall man mi. Ikan may Hungak Station. Mag-book mi o Uber car. Sabi ka lesson mag-book karon kay nag-ulan-ulan manggod. Hopefully makabook mi. Kung nila mag-backlay yun mo yan eh. Ang mga taxi manggod dire kay kuan kana kung on the spot nimo i-book kanang dili bitaw kanang booking kanang on-site nimo i-book kay mahal lang charge. So mas mahal gyud sa Uber mag-book pa kaya na yung standard nga rate pa. Dili ka mas kaman. Hopefully makabook mi karon. Nag-abot na may diri sa City Hall sa Seoul, Korea. Ako rin kasaba-saba diri sa train. Kami rin mo diri ang masayro. Sayo kay mag-office para ugma. Launa na diri kadlawon last trip na ni siya. So, hopefully makitiming ko ang Uber car diri. Thank you. Nakasakay pa mi. Samnida.
Asa mo na? Alit na. Close na. Ano, close na. Hoy, pagdalit ta kay bukpalong na ng suga din eh. Last na may nga pasahero din eh. Saka natataksit eh. Sakay na may taxi oy, Uber on sa ban. Karon amo na ning i-deposit among card. Balik among coins. Wala ko kalbi. So inana kay pag single entry nga card, ibalik nimo na may deposit. Kakapoy na ni sila. Exit na. We're gonna exit to the City Hall of Seoul, Korea. City Hall inyong gibayaran kay? Tama na. Kami na lang yung pasahero diri bay. Tulugo na kayo itong mga nagbantay dito. Uy, pare nagbantay. Ikapoy na mi bay. Mga alas 2 na, pagyapon may kauli. Alas 2 kadlawon. Ulan pag yun. Kita pa bing masakyanan eh. Naami diri sa plaza, man siguro plaza or City Hall sa Seoul, Korea. Wala may Uber ga accept. Asa rin sa na may ikaw matulog gid mi diri sa train. Ay sa katawo ba? Ay sa katawo. Mag-CR siguro ni siya. Lah, nabrihan siya. Lock ni ganina. Sabi na mo siya kagawas. Kaya lang ito siya pumagi. Ang litupok ng babaw. Kagawas na siya. Wait, pakutana mo na niya, wait. Kung saan na ito pagkuhan? Excuse me, is this the plaza? Seoul Plaza? No English? Okay. Plaza Seoul. Plaza Seoul. Yeah, Plaza Seoul. Is this the Plaza Seoul? Seoul. Seoul? Eki. Yeah, Plaza. Plaza. Yeah. Plaza ne. It's okay, that's fine. Trying to book taxi. Huh? Huh? But that's okay, that's okay. Sorry. Oh. 감사합니다. Oh, Pandong kay mabasa ka. Dirita wes on ay silunganan wes. Ay silunganan. Amo ta dapit. Ay, salamat Lord. Ang katara gyud may Uber nga mo-accept sa mo ah. Pero, pauli na gyud may salamat kayo. Madiri sa City Hall. Kasi taas-taas matutong biyahe sa Tihon. Okay. Puntahan natin. Palace with oh. The Prince Residence, right? Mag-aligid-aligid na Okay. So kay padagan to driver kay ano way laing sayro. Good yun. 감사합니다. abot ra gyud me. 안녕.